Welcome, boys and girls, young and old, to Voice Your Vichar on Go and Vichar. Today we have with us a very young, dynamic leader who came in the framework a couple of years back. I'll take this liberty to call him the Little Dynamite because he has been exploding everywhere in different places, in different ways. It's needless to say that this guy is rather called, or rather known by the word Uzo. So here I am introducing to you Mr. Manoj Parab. Welcome, Manoj. Yeah, thank you so much. Welcome. So, Manoj, the basic vibe in Goa right now is about politics, election, and definitely Manoj Parab with Revolutionary Goans. So, people of Goa want to know what is the educational qualification of Mr. Parab and what has he done before coming to the framework of politics. So, would you throw light on this scenario? Yeah, I have done my MSc in Geology in Goa University. Before that, I studied in the MP College, did my BSc, and my higher secondary schooling in JVS College, Mapsa. And I worked on oil rig, I worked on mining, different mining companies. I worked in Salgaonkars, I worked in Sezago, I worked in Fomento. So 3 different mining companies I worked in, and I have an experience in doing different businesses. That was my passion actually. So what made you continue and come have a leap and jump into politics where you have a bright future and say you're gone to the rigs, good money, hard life, but you decided to come this side and jump into the mucky politics of Goa? What ignited you to do this? Yeah, why politics is because 90% of our personal life is controlled by this politics, by this system which we are not aware of. Okay, and that is what I want to pass this message to every Goan, that 90% of our personal life is controlled by the politics, by this system which we want to change. We want to give a better system, a better personal life for each and every Goan, okay, who is hardworking, who is sincere, who is honest, and who is proud to be a Goaikar. Revolutionary Goan starts, and the party is on, you have your boys, you have everybody with you, right? But do we somewhere see the party, your party, as a little racist, calling people Ghatis or Pattiwale or Bimdankar or Pappu? So does it give it an angle of a racist system amongst the youth, because you're followed by the youth? Yeah, Uzo, the young guys, Zante kon Uzo mode pass panai. Softly mutli, but board madaite, and the youth. But do you think you're giving a wrong message, free heart to them to call somebody called mistake killer, whatever, a ghantia modpa? Do you feel something like that is happening? This is not something new. आमचे जाणटे जे घाटा वयल्यान गोंयान येयला तांकां घाटीच म्हणटाले, आनी we learn from them. अशें न्हू की that this term is coined by revolutionary Goans. Okay, now youth, they are using this term for a very, very long time. It is not Revolutionary Goans who is promoting this word. And if you watch us closely these days, this last 1.5 year, we are not using this word predominantly. Okay, आमी migrant म्हणटा, आमी भायले म्हणटा, so that आमकां लोकां कडल्यान खुबशे येयले की घाटी म्हणू नाका, घाटी म्हणू नाका. ओके, डन. पूण हे अशें न्हू की आमी म्हणपाक लायता कोणाक ना जाल्यार ते ऑटोमॅटीक येता. फाल्यां म्हाज्या स्पिचान सुद्दां हांव जेन्ना सामको हाय लेवलाचेर आसता तेन्ना ऑटोमॅटीक तो शब्द तोंडांतल्यान येता. इट इज काळजांतल्यान येता तो, कित्याक ते जाणटे आमचे म्हणत येयला. सो केन्ना आमी भायले बिले म्हणत नासले. सो आतां आमकां ते मातशें लोकांक बरें दिसपाक लागून ते मातशें मायल्ड करचें पडटा. इट्स नथींग लायक दॅट. एंड सेकंडली, यूथ, जेन्ना आमी यूथ म्हणटा, आयज आमचे थोडे कंडिशन्स आसा. जेन्ना यूथ रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एंट्री करता, जेन्ना तो डोर टू डोर करता, लोकांक मेळटा, आमचे वी हॅव व्हेरी स्ट्रिक्ट रूल. नो अल्कोहोल, नो सिगार, नो ड्रग्स, चेडवांची फकाणां मारप ना. दीस 4 कंडिशन्स वी आर व्हेरी, व्हेरी स्ट्रिक्ट ऑन. कोणूय भुरगो हें करता, डोर टू डोर करता, लोकां वांगडा फकाणां करता, तो ही इज डायरेक्टली आउट ऑफ आर जी. म्हाका जाय मॅक्झिमम भुरग्यांनी रिस्पॉन्सिबल जाल्ले, सो दॅट जे लिमिटेड भुरगे काम करता पळय तेंच्या वयलो जो लोड आसा पळय तो कमी जावपाक जाय. गोंय राखपाचो आनी आपलो गांव रावपाक जाय. एवरी आमचो फोकस आसता की एवरी गांवांत लिडर्स क्रिएट करपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली मनोज, विरेश ऑर समवन एल्स. इट हॅज टू बी ईच अँड एवरी इंडिविज्युअल, ईच अँड एवरी गोंयकार, बिकॉज दॅट पोटेन्शियल इज विदीन एवरी इंडिविज्युअल. Just a personal question. From the time you come into politics, तूं हांसपा विसरला?
आसपाक विसरोंक ना. टेन्शन्स भरपूर आसता. आतां तुजो इंटरव्यू चलतना पासून सांजचे कितें करपाक जाय आनी कितें मिटिंग्स आसता ते टेन्शन तकलेर आसता. एंड वी आर कॉन्टेस्टिंग ऑल 40. सो एवरी वन वॉन्ट्स मी in their village, then in their ward, in their members meeting. So it's all about tension. तूं जर म्हाजे फेसबुकाचेर 2 वर्सां फाटले फोटो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता तूं हांव आनी 5-6 वर्सां यंग दिसता आसतलो, पूण हेज केंस दोळे जाता आनी इट्स ऑल अबाउट टेन्शन, नथींग एल्स. So right now we see a different setup of things happening in the state. Women in the field of education, women in the field of industries, women in the field of government jobs as officers outperform than men. Yeah, but in the party, Revolutionary Goans, हांवें चोडवा मुखा उलयताय ती पळयलें ना. कालचें एक व्हिडिओ चल्लो चिंबेल एक चोड मुखा चल्लें आनी फाटल्या दिसांनी आनी कोण चोड उलयताले. So what is the women's wing of RG doing? Why are the girls not coming forward and speaking out? Don't you give them the required push to be? आम्ही रिसंटली एक स्त्री क्रांती म्हणून आमची कॅम्पेन लॉन्च केला. स्त्री क्रांतीचो स्टेप टुवर्ड्स वुमन एम्पावरमेंट हो आमचो टॅगलायन आसा. आमी इतले दीस जे आमची लेडीज आसले, वुमन आसले, तांकां भायर काडूंक नासले फिल्डाचेर, ग्रावंडाचेर. ओन्ली रिजन बिकॉज ऑफ द सेफ्टी, बिकॉज वी आर डिलींग वीथ माफियाज, वी आर डिलींग वीथ लँड डिलर्स, वी आर डिलींग वीथ ऑल सॉर्ट ऑफ गुंडाज. सो आमकां तेंची सेफ्टी इम्पॉर्टंट आसली. बट now we have team, we have our revolutionaries in each and every ward. So तेंची सेफ्टीची केअर घेवपाक लागून आमच्या कडेन टीम वी हॅव एंड वी हॅव अ बेज. सो आतां आमी जी स्त्री क्रांती केल्या पळय तितून आमी आतां आमची जी स्त्री क्रांती लीड करता तें एक चेडूं आसा. ओके, त्याच्या नंतर आमचे तालुका कॉर्डिनेटर्स पासून चेडवां आसा. सो इट इज नॉट लायक दॅट. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमची सोशल मिडिया रन खुबशीं चेडवां करता, आमचे टॅलिकॉलिंग चेडवां करता. सो आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे बॅकग्रावंडान जे भरपूर काम जाता, जे फ्रंट फेसार नासता, पूण ती चेडवां हँडल करता. पूण आतां आमी एक विंग जे आमचे वुमन विंग जे म्हणटा आमी स्त्री क्रांती, ते जेन्ना आमी लॉन्च करतले तितून आमचे डिफरंट एवरी विलेजान प्रोग्राम्स जातले. बायलांक लागून तांकां कशें एम्पावर करपाचें, मायक्रो युनिट्स तांकां कशें घालून दिवपाचें, वॉट इज द सिस्टम, हाव टू डू ब्रँडींग, हाव टू प्रमोट युअर प्रॉडक्ट, हाव टू मॅन्युफॅक्चर अ प्रॉडक्ट, फ्रॉम वेर टू बाय, एवरीथींग वील टीच देम. सो हेका लागून फुल्ली 100% वुमन पावर्ड टीम आसतली. तितून कोणूच मेल नासतलो, इट्स ओन्ली फिमेल्स. आनी सेकंडली आमी तेंचे मागीर हेल्थ कॅराचेर प्रोग्राम्स करतले. दॅट वील बी ऑल्सो कंडक्टेड बाय लेडीज डॉक्टर. ओके, सो एक टीम आतां बाय ऑक्टोबर 15 जाल्या उपरांत तुका जे बायलां दिसपाक जाय रेव्होल्युशनरी गोवन्सान उलोवपी, काम करपी, प्रोग्राम्स ऑर्गनायज करपी, हे सगळे आफ्टर 15 you will definitely notice that. So that will be in the public eye after 15, you mean to say. Okay, but sir, in the middle you had said that mafia चे problem आणि गुंडा चे problem ताका लागून तुवें चोडवां फाटी दवरली. पूण भायल्या now RG, their women's cell was inside because of mafia and gundas. If this is what you're saying in the public domain, what will the other people do? दुसरी चोडवां कॉलेज वयता ती, इस्कुला वयता ती, पोसऱ्याक वयता ती बेश्टें सामान हाडपाक. You are going to a mart, going to the beach, right? Tesla लोकांक कितें करता? No one is safe. No one is safe, because saying that nobody is safe. Nobody is safe because आमी जेन्ना लोकां कडेन वयता, स्पेशली बायलांचे मिटींग घेता, तेन्ना आमी एक क्वेश्चन करता. तांकां आयज बसीन वयतलो जाल्यार तांकां त्रास आसा. बसीन वयतले जाल्यार तांकां स्पेशली मायग्रंट लेबर्स तांकां उबे रावपाक पासून दिना सारकें, स्पेशली ड्युरींग द पीक टायम, वर्किंग आवर्स. देन मार्केटान गेल्यार तांकां प्रॉब्लम आसा. काल तुमी पळयला इन्सिडंट जी म्हाका दिसता म्हापसा जाला, तो लिफ्टीन चेडवांक मॉलेस्टेशन जाला. सो अशे डिफरंट प्रॉब्लम्स आसा. कित्याक आमचो जो कायदो आसा, आमचो जो सरकार आसा, इज दॅट गव्हर्मेंट इज नॉट सिरियस अबाउट वुमन सेफ्टी. आमच्या कडेन CCTVs ना, आमच्या कडेन स्पेशल फोर्स ना, आमच्या कडेन हेल्पलायन नंबर ना. कितलेशेच वर्किंग प्लेसीचेर आयज चेडवांचें हॅरेसमेंट जाता, एक्सप्लॉयटेशन जाता, मॉलेस्टेशन जाता, पूण दोज कंप्लेंट्स आर नॉट रजिस्टर्ड. तांकां अशें दिसना की आमी ह्या सरकारा कडेन गेले जाल्यार आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. आमच्या कडेन भरपूर कंप्लेंट जाता, पूण तांकां आमी जेन्ना ओपनली उलोवपाक सांगता ती फाटीं सरता. कित्याक तांकां फाल्यां तांकां गॅरंटी ना की हो जो सरकार, हो सिस्टम आहा तेंच्या वांगडा रावतलो काय ना. फॉर लास्ट 60 years, लास्ट 20 years तरी आमी भिवन आसा बिकॉज ऑफ मायग्रंट इन्फ्लक्स, रेप, मॉलेस्टेशन, क्रायम्स हे वाडत आहा. आनी तो एक इम्पॅक्ट आमच्या मायंडाचेर जाल्लो आहा. सो तो जर घालयतले जाल्यार आमकां सिस्टमान येवपाक जाय, तांकां एक बरी पॉलिसी दिवपाक जाय आनी प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. ओके,
तुवें म्हणलें आज सगळो लोक भियेल्लो आहा, चोडवां बायलो दादले जाणटे कोण जावं तो भिताय. Are they scared because of the migrants or are they scared of the system, of the Goan system, Goan हे बोथ. कित्याक फाल्यां सिस्टम आतां सपोज कोणाक आपलो गांव पासून जर वाटावपाक जाय, गांवांत कितें जालें तो जर कंप्लेन करता जाल्यार रोखडेच ताका धमक्यो येता, ताका फाल्यां पुलीस प्रोटेक्शन मेळना, सिस्टम ताच्या वांगडा रावना. आनी हे दोनूय आसा. फाल्यां मायग्रंटांचें टेन्शन आसता, आयज घरांत जाणटी आसता, आमचे कितलेशे गोंयकार भायर आहा, तेंचे आवय बापूय घरा आसतले, जाणटी आसतली, पूण ती आयज सेफ फील करिना. तेंच्यांनी CCTVs लायला, तेंच्यांनी सेक्युरिटीज दवरला, तेंच्यांनी डॉग्स दवरला, पेटे दवरला, सुणे दवरला. कित्याक तांकां खबर आसा की तेंचेर केन्नाय अटॅक जावपाक शकता, तेंच्या घरांत केन्नाय लूट जावपाक शकता आनी केन्नाय मर्डर जावपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता. सो जालाय बीन. सो ताका लागून कोणूच सेफ फील करिना गोंयांत. सगळे जाण आपलो पयसो घालून CCTV लायता, आपलो पयसो घालून सेक्युरिटी दवरता. जे काम गोवोरमेंटान करपाक जाय आसलें ते लोक आपूण टॅक्स भरून पासून हे एक्स्ट्रा जे एक्सपेंडिचर आहा पळय ते लोकांच्या तकलेचेर पडलेले आसात ते. So Manoj, you started off in Benaulum and that was your first rally, you told me, and there was a huge crowd over there, mixed with young, old, I don't know, the whole lot. Rede ghera hoyte deshkon motoranti hoydalni. Yeah. So from that aspect, that was the whole idea of bringing forward Pogo, right? Person of Goan origin, Bill. So what is the success story of Pogo? Where has it reached and what is happening about Pogo and how is it beneficial to the Goans? Pogo bill originate जावपाक नाल. Pogo bill फॉर्म करपाक, ड्राफ्ट करपाक रिजन इतलेंच आसलें की आमच्या गोंयान आयज गोंयकार कोण तो डिफायन जाल्लो ना इन असेंब्ली. Every state is defining their people, protecting their native people, but only Goa हांगा अशें जाता आमच्या गोंयान की भायल्यान जे येता पळय तांकां गोंयकार म्हणटा आनी तांकां गोंयकार करता. विजय सरदेसाय वन्स सेड की नियो गोंयकाज म्हटल्यार न्यू गोंयकाज. आय डोंट नो वॉट इज द मिनींग ऑफ नियो गोंयकाज इन तो कितें म्हणपाक सोदतालो. पूण आयज कोण ट्रेनींतल्यान देंवलो, आयज फ्लायटांतल्यान देंवलो, बसींतल्यान देंवलो, तेच्या फुड्यान तेजी सगळीं कार्ड्स ताका मेळटा. वोटींग कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, ड्रायवींग लायसन्स, तेंचे पॅकेजीस आसा 13,000 14,000 रुपीज, यू गेट एवरीथींग. आमच्या गोंयान आमकां जॉब्स ना, आमकां लँड ना. आमी सपोज 100-200 स्क्वेअर मिटर एक प्लॉट सुद्दां जर घेतलो आनी घर बांदतलो, काजार जावन लग्न जावन आपल्या फॅमिलीक दवरतलो जाल्यार आमच्या कडेन वी कॅनॉट अफोर्ड दॅट. देन वी आर लुजींग अवर कॉमनदाद लँड टू मायग्रंट स्लम्स, झोपडपट्टीज. देन वी आर लुजींग अवर बिजनसीस टू आवटसायडर्स. सो हे सगळें प्रोटेक्ट करपाक लागून आमकां एक डेफिनेशन जाय आसलें गोंयकार कोण आनी थोडे डिमांड्स जाय आसले. जस्ट रिपीट भितर आमी गोंयकार कोण तो डिफायन केला. भितर आमी म्हटलां की एनी पर्सन हूज इदर ऑफ द पेरंट्स or either of the grandparents was staying in Goa, born in Goa pre-28 December 1961 आणि तेंची जी आतां फॅमिली आसा आनी फुडें आसतली तांकांच आमी गोंयकार म्हणून डिफायन करता, इरिस्पेक्टीव ऑफ नॅशनॅलिटी दे होल्ड टुडे. तो मागीर पोर्तुगालाक आसूं, स्पेनाक आसूं, दुबय आसूं, गोंय आसूं, डजंट मॅटर. देन फ्यू डिमांड्स: 100% गव्हर्मेंट जॉब, रिजर्वेशन, 80% प्रायवेट जॉब्स, 100% कॉमदाद लँड, 100% हावजिंग बोर्ड प्रोजेक्ट्स, 100% गव्हर्मेंट स्किम्स एंड लास्ट 100% गव्हर्मेंट टेंडर्स एंड कॉन्ट्रॅक्ट्स. खंयचीच स्टेट गोंयकाराक वचोन बेळगांव गेलो ना, कर्नाटका गेलो, महाराष्ट्रा गेलो, गव्हर्मेंट जॉब दिवचें ना. आमचें गोंय आमच्या जाणट्यांनी आमकां लागून लिबरेट केला, आमकां गोंयकारांक लागून लिबरेट केला. ना जाल्यार आमचे जाणटे आमकां पोर्तुगीजाच्या अंडरूच दवरता आसले. तेंच्यांनी चिंतलें की आमच्या लोकांक फ्रिडम मेळपाक जाय, तेंचे रायट्स मेळपाक जाय, जो इनजस्टीस जाता तो काबार जावपाक जाय. पूण इन दीस 60 years from that slavery we have come into a new thing called modern slavery. For everything we have to beg, for job we have to beg, for land we have to beg, for business we have to beg, everything. For a silly certificate we have to beg to panchayat or talati or secretary, whoever it is. But हे system जर चेंज जातले, पयलीं म्हणल्यार आमकां एक पॉलिसी आहे, बेजीक पॉलिसी, हू इज गोंयकार एंड दीस डिमांड्स, आनी ताका लागून पोगो बील केलें. एंड बेनावलीम रॅली वॉज अ surprise for each and every revolutionary who was working, because we expected crowd of around 1,500, पूण थंय almost 3,500 crowd येयलो. मागीर कॉर्नर मिटिंग्स जाले, थंयसर 3,000 4,000 crowd येवपाक लागलो. देन पोगो रॅली सेकंड अंजुना, that was around 6,000 to 7,000 crowd. Then Sakwal was the biggest huge झोपडपट्टीच्या एरियेन, and there around 8,000 to 9,000 गोंयकार येयल्ले. आनी ते पासून 4 PM दनपारचे सामके वोत आसले. फेब्रुवारीन ते दोनांक येवन बसलेले
and आमकां 7 मेरेनूच टायम दिल्लो and full police protection, almost 175 police staff असलो, bomb squad असलो, dog squad असलो, सगळे DYSP आणि we were feeling special that day. Now in almost 39 constituencies आमी आमचे भुरगे रेव्होल्युशनरी जेंका आमी क्रांतिकारी म्हणटा, वी डोंट कॉल देम व्हॉलंटियर्स वर्कर्स, दे आर रेव्होल्युशनरीज हू आर वर्किंग इन 39 कॉन्स्टिट्युएन्सी, दे आर गोईंग डोर टू डोर. सगळ्यांक दिसतालें की आमी जर गोंयकार डिफायन केले जाल्यार मायग्रंटांक कितें दिसतालें. मायग्रंट केन्ना आपल्या गांवांत चिंतिना की आमकां कितें दिसतलें म्हणून, जाल्यार आमी कित्याक चिंतपाक जाय तेंचें. आमी तांकां मायग्रंटांक वेलकम केलें, तांकां दवरलें, तांकां राजा केलें, तांकां आमचे बिजनसीस दिले, जॉब्स दिले, तेंच्या भुरग्यांचें फ्युचर घडयलें. सो आयज तें आमच्या उपकारान आसा, आमी तेंच्या उपकारान ना. एंड खंयच्या मायग्रंटान गोंयांत येवन फ्री काम करूंक ना. आयज लोक थोडे म्हणटा मायग्रंटा शिवाय काम जायना. वी आर पेईंग देम. तेंच्या गांवांत तांकां 100 रुपया मेळना, पूण हांगा वी आर पेईंग देम 1000 रुपीज पर डे. सो दे आर अर्निंग इन गोवा. ते गोंयचेर डिपेंड आसा. इट इज डिपेंडन्सीज एवरीवेअर, बट दॅट डजंट मीन की आमी फ्री काम करून घेता, तेंचें एक्सप्लॉयटेशन करता. Actually, they are exploiting our resources, they are exploiting our rights, they are exploiting our Goa, making money and sending back to their state. When you talk about the liberation of Goa and the freed from the Portuguese and everything, we see that Operation Vijay was done at that point of time, and the Indian army came in. With the Indian army came a lot of Indian soldiers, and ते soldier मागी गोंयकारांनी invite केलें हांगा रावपाक. So they were not born in Goa, right? But as your bill says, the POGO bill says that those whose parents are born before 1961, that particular frame date, they will be called as Goa. So what about them? हितून आमचे कशें आसा, वी आर नॉट अगेन्स्ट एनीवन. आयज रेव्होल्युशनरी गोन्स 4.5 years मुवमेंट करता. आमी अजून मेरेन कोण लिगल करता तेच्या अगेन्स्ट केन्ना कंप्लेंट घालूंक ना, तेका केन्ना हेरेस करूंक ना, केन्ना त्रास करूंक ना. वन हू इज स्टेईंग लीगली इन गोवा, वन हू इज respecting our culture, respecting Goa, okay, we respect them. आमी तेंच्या अगेन्स्ट केन्ना कंप्लेंट घालचे ना, तेंच्या अगेन्स्ट केन्ना वावरचे ना आनी केन्ना वावरूंकूय ना. आमगे जायते गोंयकार बिफोर लिबरेशन ते बेलगांव वयताले, बिकॉज एड्युकेशन वॉज मोर वायबल ओवर देर. ती गाडी वयताली लॉंडासून, ते स्टडी ओवर देर, स्टे ओवर देर, थिंग रावताले. आतां तेंगे भुरगीं जालीं थिंगा सगळीं जालें, पूण ती गोंयकार. ती कन्नडा उलयता आसतलीं, पूण ती गोंयकार. तेसल्या मनशांक कितें जातलें. तेकाच लागून आमी म्हटलां की इदर ऑफ द युअर पेरंट्स ऑर ग्रँड पेरंट्स. तितून मॅक्झिमम जे तुजो जो ग्रँड पेरंट्स आसतले कोणाचे तरी. आतां म्हाजो डॅडी, म्हाज्या डॅडीचे ग्रँड पेरंट्स म्हटल्यार खंय तरी कितले फाटीं पावले पळय. सो वी आर सेयींग दॅट. सो तितून जे मूव आवट जाला पळय त्या टायमाचेर, सो दे वील बी डेफिनेटली टेकन केअर ऑफ. भितर येता ते ऑटोमॅटीक. ओके, सो दॅट इज ऑल adjusted for. Now another thing that is very interesting and many people want to know is the media space. Everything social, now it's buzzing. But institutional media in the state of Goa, we have institutional media in the state of Goa. In spite of having all this, why did revolutionary Goans think of having their own media space? जेन्ना आमी गोंय सेल्फ डिपेंडंट करपाक सोदता, जेन्ना आमी गोंयांक आपल्या पांयार उबें दवरपाक सोदता, जाल्यार पयलीं म्हटल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी पयलीं सेल्फ डिपेंडंट जावपाक जाय. आमची मिडिया स्पेस आमी इतल्याक क्रिएट केली की फाल्यां जी दुसरी मिडिया आसा ती आमच्या वांगडा रावतली काय ना, वी डोंट नो. बिकॉज तेचे ओनर डिफरंट आसा, एडिटर्स डिफरंट आसा, आनी दॅट इज देर वीश आमच्या वांगडा रावतले काय ना ते. पूण आमची जी मिडिया आसा, वी नो की बाबा ती मिडिया आमच्या वांगडा आसतली. सो वी आर नॉट 100% टोटली डिपेंडंट ऑन समवन एल्स. वी आर डिपेंडंट, बट टू अ सर्टन एक्सटेंट. इट इज नॉट 100% डिपेंडन्सी. फाल्यां तो दाखयना जाल्यार आमची मिडिया तरी दाखयतली. एंड सद्या लकीली मॅक्झिमम मोस्ट ऑफ द मिडिया इज कवरिंग अस. ओके, आय एम व्हेरी थँकफूल टू देम, बिकॉज तेंची एक डिफरंट रीच आसा, तेंचो डिफरंट ऑडियन्स आसा. सो दे आर हेल्पिंग अस टू रीच आउट टू देर क्रावड, बट गोवन्स. एंड आमची मिडिया स्पेस आमी क्रिएट केला जी वन ऑफ द बेस्ट आसा सद्या, वन ऑफ द टॉप मोस्ट पेज आसा सोशल मिडियाचेर. वी हॅव रेव्होल्युशनरी गोवन्स फेसबूक पेज, वी हॅव गोंयचो पात्रांव फेसबूक पेज, वी हॅव आमचे शेतकार फेसबूक पेज, वी हॅव आमचे धंदेकार फेसबूक पेज, वी हॅव डिफरंट इनिशियल एंड वी हॅव डिफरंट मेनी मोर पेजीस विच आर रनिंग व्हेरी व्हेरी गुड. एंड दीज ऑल वॉलंटरीली मॅनेज. इट इज नॉट, नो वन इज पेड टू मॅनेज दोज पेजीस. हे सगळे वॉलंटरीली जाता. एंड देर कम्स द लेडीज विंग, द वुमन विंग, विच इज वर्किंग बिहाइंड. Okay, so now you're very soon going to get the political party status for revolutionary Goans. Don't you think
a political party having a media house is incorrect? तशें कांय ना. जर तुमी पॉलिटिक्स स्टडी केले डिफरंट पॉलिटिकल पार्टींचे आनी तेंचे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जर पळोवपाक गेले जाल्यार एवरी सक्सेसफूल पॉलिटिकल पार्टी हॅव देअर मिडिया हावस. एंड तुमी जर जीपी पळयत गोंयचो पात्रांव आमचो जर जो मिडिया हावस आसा ते जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमी केन्ना बायस नासता. आमी सीएमाची प्रेस कॉन्फरन्स दाखयतले, म्हाजीय दाखयतले, ढवळीकराची दाखयतले, रोहन खंवटेय दाखयतले, विजय सरदेसाय दाखयतले, अनएडिटेड. हें आसा तशें. सो त्या जाग्याचेर आमी बायस दाखोवचे ना. पूण आमची जी पेज आसा त्या जाग्यार आमचो कंटेंट आसतलो. दॅट इज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पेज ऑर सम अदर पेजीस. पूण जी वीच इज मिडिया स्पेस, जेन्ना आमी दुसऱ्या मिडियाक कितें म्हणटा की ते बायस्ड वखता, ते बायस दाखयता, तेन्ना आमी जर तेंच केलें जाल्यार फाल्यां दुसरो येतलो आनी आमकां तेंच म्हणटलो. सो इफ यू फॉलो आवर पेज केअरफुली, इट्स नॉट बायस, इट्स अ पॉलिटिकल पेज वीच एवरी पॉलिटिशियन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ. आमकां फरक पडना बिकॉज दॅट्स अ मिडिया पेज. ती पेज आमी कित्याक केला, आमचें कितें स्कीप जाता दुसऱ्या मिडिया कडेन ते थंय येवपाक जाय. बाकीच्या कोणाचे येयले ना येयले आमकां फरक पडना. Okay. And another thing is when your boys were arrested in Ponda, I suppose, right? Yeah. That time, Mr. Sardesai got forward. He publicly came out and said that okay, this was not correct and not good. But did you thank him for his support and saying? No, never. I'll never thank that guy because he is the guy. त्या मनशान रिजनल प्लॅन परतो ऑपरेशनलायज केलो. 16 बी हाडले, लँड कन्वर्ट केली, गोंय विकले, गोंयकारांक काबार केले. सो नेवर. आनी तेन्ना आमी ताका फेसबुकाचेर आनी पोस्टूय घातलो बाबा स्टे अवे फ्रॉम आरजी, हो उजो तुका हँडल जावचो ना. सो यू बेटर बी इन युअर स्पेस. आमची स्पेस आमकां दी आनी आमच्या स्पेसीन आमी तुका एंटर जावपाक दिना. इवन दिगंबर कामत ट्रायड टू गेन द मायलेज. जो दिगंबर कामत फूल आख्खे मोती डोंगर मडगांव काडून मायग्रंटांक विकला. थंय डे लायट थंय रॉबरी जाता, मर्डर जाता, इतले क्रायम जाता आनी इज क्वायट इज स्लिपींग. जाल्यार वी वील नेवर थँक दोज गायज. ओके, वी आर ऑलवेज अगेन्स्ट दॅम एंड वी ऑलवेज वॉर्न दॅम बाबा आमच्या वाटेक येवं नाका. आनी जो आमच्या वाटेक येयला पळय ताका ते म्हारग पडलेले आसा. सो दॅट्स इट. सो विजय सरदेसाक थँक करपाचें हें. So this is something that कितें wrong जालें. Every person does mistakes, but something good कितें बरें केलां आसा तेणें जिवीत काळांत. विजय सरदेसायन बरें जर पळोवपाक गेले जाल्यार तेणी एकूच बरें केलें की गोंयांक दाखोवन दिलें की एक रिजनल पार्टी सिटां जिखपाक शकता म्हणून. सो तेच्या पासून आमी मोटिवेट जाले ती सिटां जिखपाक. आमी आतां सिटां घालताले आनी 100% जिखताले. So Goa Forward inspired you to start revolutionary goals. Is that what you're saying? No, it is not like that. पूण तेणी एक दाखयलें की आमी जर 5 सिटां घातले जाल्यार 3 जिखपाक शकता म्हणून. सो ते आमकां कळ्ळें की गोंयकार गोंयच्या पार्टेक रावला म्हणून आनी गोंयच्या पार्टेक लोक वोट करपाक रेडी आसा म्हणून. दॅट इज वॉट वी लर्न. What about Digambar? What I learned from him? Yeah. Anything? केन्ना दिगंबराचेर इतलो फोकस करूं ना हांवें. ओके, सो म्हाका दिसना तेज्या कडल्यान कितें शिकलां म्हणून. आनी विजया कडल्यान तें शिकोंक ना. विजया कडल्यान इतलें आमकां कॉन्फिडन्स येयलो की रिजनल पार्टी जिखपाक शकता म्हणून. नथींग टू लर्न फ्रॉम हिम एज सच, बट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ रिजनल पार्टी, गोंयकार कॅन वोट एंड गोंयकार कॅन मेक दॅट पार्टी वीन. हो कॉन्फिडन्स आमकां येयलो. Okay. थंय ताणें पार्टी केली and he got 3 seats. On that, your focus was there and you started revolutionary goals. And you're going out completely with all 40 constituencies. What's your plan? Our plan is to form government in 2022, make the policies, pass the BOGO bill in assembly and rebuild Goa. That's it. Okay, so are you confident of all 40 seats winning? Not yet, because few almost around 8 to 10 constituencies our work is bit slow. थंय मातशें काम नेटान जावपाक जाय. सो कालूच आमची कोऑर्डिनेटर मिटींग जाली. सो तांकां टास्क दिला. सो लेट्स सी. बट वी आर विनींग फॉर शुअर एंड वी आर मेकिंग आवर गव्हर्मेंट फॉर शुअर. लायक 21+ seats, 100% we are getting. We have seen in the past, जायतीं वर्सां politics जायत आहा. Ministers are coming, ministers are going, people are joining this party, people are joining that party. And many of them have also tried to put their own candidates in, saying that all 40 constituencies will put a candidate, but ended up putting only in 2 or 3.
Is that going to happen to RG? No, because last 4.5 वर्सां जाली आमी काम करता आनी वी हॅव बेज इन ईच अँड एवरी विलेज ऑफ गोवा. इट इज नॉट लायक दॅट की आमी 40 सिटां सांगता आनी आमची बेज ना म्हणून. सो आय स्टील से की आमची 39 जाग्याचेर काम चल्लां. वन कॉन्स्टिट्युएन्सी स्टील रिमेनिंग जेचें काम बाय नेक्स्ट वीक चालू जातलें. बट इट इज not that ki will quit or will put only 2 seats or 3 seats, because जेन्ना आमी पॉलिसी फ्रेम करता, जेन्ना आमी आमचो विजन डॉक्युमेंट रेडी करतले गोंयांक लागून, तो विजन डॉक्युमेंट जर आमकां इम्प्लिमेंट करतले जाल्यार आमकां 21+ सीट्स जाय. बिकॉज आमचो विजन डॉक्युमेंट आहा तो खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड करची ना, नाजाल्यार खंयचीच पॉलिटिकल पार्टी तो इम्प्लिमेंट करची ना एसेंब्लीन. सो आमचो विजन डॉक्युमेंट आमचे पोगो बील जर पास करपाक जाय जाल्यार आमकां सिस्टमान येवपाक जाय, आमकां आमचो सरकार करपाक जाय, आनी तो सरकार करतले जाल्यार आमकां 40 सिटां कंटेस्ट करची पडटली. Okay. आनी जोरी ती सीट येना, you don't get 21 seats. There are other parties who are having some seats here and there, and they want to merge with you. Yeah. No, no tie-ups, no pre-poll tie-ups, no post-poll tie-ups. Revolutionary Goans is original and will remain original, will remain unique forever. Okay, we heard that we heard your classification on TMC, right? But having heard that, do you have any supportive parties or supportive ideas, or anybody who has an alliance who is supporting you for this election? Not yet. TMC वांगडा अजून आमचे उलोवप जावंक ना, नाल्यार ती आमकां TMC एज अ TMC लिडर कोण आमकां अप्रोच जावंक ना. बिकॉज TMC अजून कोण लिडर्स कोण कितें आहा तें गोंयान कोणाक खबर ना. बिकॉज the team which is working is IPAC, that is PK's team which is working in Goa. So TMC has not approached us yet. IPAC approached us. IPAC वांगडा आमची एक मिटिंगूय जाला. सो इट इज आनी वी क्लियरली टोल्ड देम की वी आर, आनी तेंच्यांनी आमकां इतलेंच विचारलेलें की आर यू इंटरेस्टेड इन टायअप्स. ओके, आनी तुमी म्हणजे नॉट विथ TMC, तेन्ना TMC तर हेच नासलें, TMCचें नांवूच नासलें. इट वॉज बिफोर दॅट, बिफोर चतुर्थी. सो तेन्ना आमी क्लियर कट सांगलेलें की वी आर नॉट डुईंग टायअप्स विथ एनी वन, नो रिजनल पार्टी, नो नॅशनल पार्टी, नो वन. So if this was the ideology, when the IPAC, when you all met, there was all भुरग्यांनी फोटो काडून तो फोटो म्हटल्यार डिफरंट पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज आसता. तो फोटो आमकां इतल्याकूच आमी घातलेलो की एक वेव क्रिएट जावपाक जाय, एक बज क्रिएट जावपाक जाय, and that buzz was created. So it was a marketing strategy. Have you done marketing somewhere along the line? No, we learn. We follow different campaigns. We follow different leadership campaigns. We follow different political parties campaigns, not only in India, but on international level. How to market, how to put your point forward, how to make policies, how to reach out to the people, and different like we had one of the best campaigns, like we had Let's Help Goa under COVID, where we united maximum revolutionaries to work for the COVID related people, then COVID affected people. Then we had Cold Revolt, where we walked from Patra Devi to Pole, Kankon, 120 kilometers we walked. Then we had Green Goa campaign. Then we have Amche Dhandekar campaign, wherein we are trying to bring all the Goan business community together. Then we have Amche Jobs, wherein we are trying to bridge the gap between the employer and the employee. So these are different campaigns we are running, and there are many more which are coming soon. Okay, by October 15 you will be noticing and witnessing some different campaigns in Goa which no political party has ever done. Okay. Now, आमच्या गोंयांत आतां जायते भुरगे, they were maybe working on the ship, working offshore or working outside abroad. Many of them lost their jobs because of because of recessionary reasons or because of the pandemic, and it's continuing. Some people are having the liberty of having work from home, but not everybody has it. What is your contribution to that? How have you helped them? आमी आमचे शेतकार म्हणून एक इनिशिएटीव आसले, तेच्या अंडर भरपूरशे सी फेरर्स आसा, भरपूरशे भुरगे भायर आसा, भायल्यान येवन ते शेत रोयता. भितर आमी तांकां एग्रीकल्चर ट्रेनिंग दिता, तांकां आमी ऑर्गेनीक फार्मींग ट्रेनिंग दिता, तांकां आमी फीश फार्मींग ट्रेनिंग दिता, मशरूम फार्मींग ट्रेनिंग दिता, पोल्ट्री फार्मींग ट्रेनिंग दिता. सो this is what we started, and that project is running successfully. Then secondly, many are into selling fish and vegetables, ते Goa Fresh. Under that आमी जो प्रोजेक्ट्स केल्ले, तो थंयसर कितलेशे भुरगे स्टार्ट केले, and motivated from that
आमचे गोंयकार रस्त्यार बसपाक स्टार्ट केले, लोकांनी भाजी विकपाक स्टार्ट केली, लोकांनी पॅन्डेमिकान गाडयोलान तुमी पयला आसतले लोक गाडयो लायताले, थंय नुस्तें विकताले, भाजी विकताले. सो दीस इज वॉट वी क्रिएटेड दॅट स्पेस एंड दॅट एक तो झोन आउट ऑफ झोन जो बस जावपाक जाय आसलो पळय, जो झोनांच्यान भायर येवन कितें तरी करपाक जाय आसली, लॉज दिसताली आमकां, ते ब्रेक करपाक आमी खंय तरी सक्सेसफूल जाले. आमचे एक सी फेरर आसलो फाटींच, तो एक पाडेली जालो, तो कोकोनट प्लकर जावन तो ही इज अर्निंग मोर दॅन 30,000 पर मंथ. सो अशे डिफरंट सक्सेस स्टोरीज आसा आमचे. सो ते सगळे जर सांगतलो जाल्यार तेका लागून एक विजन आमचो एक डॉक्युमेंटरी करची पडटली. वी आर वर्किंग ऑन दॅट डॉक्युमेंटरी. तो इलेक्शना टायमार आमची डॉक्युमेंटरी रिलीज जातली की आमी खंयच्या भुरग्यांचे लायफ ट्रान्सफॉर्म केले. सो दॅट डॉक्युमेंटरी वील बी रिलीज बिफोर इलेक्शन्स. So on these lines, can we say that Manoj Parab or Revolutionary Goan started Swaympurna Goa before the government? Before the government and अजूनही चालू करून ना. So it's just bhashan, just speeches and just tagline and logos, nothing else. Goa can't be Swaympurna Goa under this leadership of BJP or Congress or MGP. They can create real estate agents, okay, and they can create drug dealers, prostitution rackets. Only in that sense or that way Goa can be made Swaympurna in their sense. So we see that Manoj Parab, RG, has a lot of fan following, and many of the fans, I'll call them fans, are across the world, right? And many of these people have no Indian passport right now. They are not citizens of India. So will that fan following or fan base that is giving a push hold back your perspective or the party's perspective to win elections because they will not have a voting right? Yeah. एक आमकां एक इल्युजन जाला की आमचे जितले मॅक्झिमम फॅन फॉलोईंग आहा ते भायर आहा म्हणून. इट इज द फर्स्ट टायम जे गोंयकार भायर आसा ते गोंयांक लागून वोकल जाला. गोंयान लोक जाला ते जालात, सो भायर जाला, भायले लोक भायर जे आसा पळय ते वोकल जाला, तेका लागून ते आमकां दिसता. आयज आमचे गोंयान पोगो रॅलीज जाता, कॉर्नर मिटिंग्स जाता. पयर आमची केप्यां एक मिटींग जाली, सपोज टू बी अ वॉर्ड मीट 100 लोकांची, बट मोर दॅन 700 टर्न्ड अप. हे जे गोंयान आसा तेच लोक, दे एक्झिस्टींग हियर, दे आर लिव्हिंग हियर, आनी ते मिटिंगेक येता. सो इट इज नॉट लायक की भायल्यानूच आमकां सपोर्ट आहा. वी आर गेटींग सपोर्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी सेक्शन, each and every part of the world. गोंयकार खंयसरूय आसूं, बीट Bahrain, California, USA, Australia, New Zealand, Dubai, everywhere, and we have teams in each and every village of Goa, each and every country on this world map. ज्या जाग्यार गोंयकार आहा थंय we have our groups. Okay, now very soon the elections are approaching, 2022. You'll be in your full swing to contest for the elections and all those things, preparing yourself, preparing your boys, preparing your team. What's your vision? Vision is to rebuild Goa by making Goa responsible, by empowering them, saving our Goa for future generations to come, and getting Goa back on track. Whatever identity we have lost in these last 30-40 years, we have to get it back, and that is why we say rebuild Goa. So there are many, so everything, this rebuild Goa vision what we have, that will be cleared only when we release our vision document. So after our vision document is released, I request you all to please come again. We'll do an interview wherein I need your medium to take this vision to your crowd, to Goans living in Goa, abroad, wherever, and that will be helpful for Goa and Goans and RG also. Okay, thank you so much, Manoj. It was a pleasure talking to you. Okay, I hope you do well and all the very best. Thank you so much. So I wish you all the very best, and whoever is watching now, these are things that we were trying to share with him and ask him certain things that are in people's minds. Will he fulfill those wishes once he comes to power? Will he come to power? Are big questions, right? So we have to deal with questions. We have to live with questions. So at the end, I would just like to say, थोडे दियात तुमचे विचार, थोडे ऐकात आमचे विचार. बराबर आमी सगल्यांक सांगया गोंयचे विचार. So for more things, keep watching What's Your Vichar on Goincho Vichar or on Goan Vichar. Thank you.